प्रकारचे पॉलिटिशियन गोंयचे जाल्ले असल्या कारणा खातीर हे प्रॉब्लेम आमच्या सगळ्या गोंयच्या समोर येयल्ले आसा. तकली सकयल लक्षात दवरा, तकली सकयल येतो असो तकली तेंची गेल्ली नासता. पयशा कडेन पावली की ताका बरोबर तकली येता. लक्षात दवरा, ते आर नॉट स्टुपीड गायज. पॉलिटिशियन सामके इतके क्लेवर आसात, इतके वायज आसात की पयशे कशे करपाचे हे तुमच्या आमच्या पेक्षा तांकां बरें खबर आसा. म्हणून लोकांक झगडचे पडटात. तुम्ही गचर काय नेक्स्ट स्ट्रॅटेजी, द गव्हर्नमेंट इज एम्प्लॉयिंग द नेक्स्ट स्ट्रॅटेजी, व्हेरी क्लेवर. गोंयच्या सगळ्या गावागावांनी इश्यू तयार करून दवरले. कारण कितें, वाशी इश्यू स्टार्ट केलेगा मुवमेंट सगळे लोकां बरोबर तो मुवमेंट वयर चल्ला. हांवें करूं ना, तो लोकांचो मदें ते हाली घोटाय आनी ते मागीर उचोंक लागले आनी मागीर लोक एकठांय जालो. कित्याक the church, what the church has done here is injustice to humanity. The leaders of the church, can they sell the land? I am not saying, आमचे सगळे काही प्रेस गोंयकारांक पळयले, सगळे चर्च लिडर वयर आहा आनी ले पीपल वयर आहा, नाका क्रिस्तांची उडी नाका, इगर्जी लॉस जातली. हांवें सांगलें फोट आहा थिंगा लॉस जाता ना. आमी आमचो पाय वो आमचो वडील चूक करता वो विकता वायट करता जाल्यार आमी मुखार सरोना सांगून बाबा तूं रॉंग रस्त्यार चलता म्हूण. That religion is the right religion. That approach is the right approach. म्हाका जायते फोन येता, जायते पाद्रीचे आमी तुमच्या बरोबर राव फाटल्यान म्हणटा, बरें आहा देव बरें करता. हांव म्हणटा पाद्री मुखार येवन आजूय पाद्री माजले हांकां मुखार येवन उलयात. फुडारपणांनी केला आनी जागो बिझनेसमॅन विकला. दॅट इज एब्सोल्युटली रॉंग एंड अगेन्स्ट ह्युमन कॉन्शियन्स एंड ह्युमन dignity. It has to be corrected. The church, especially the leaders, has to correct the way here. We can't buy. You have sold the Goa for builders, and you have sold Goa for business people, and what is happening in Vashi is a disaster here. Let the church and everyone Christian hear here. And also तुम्ही दुसऱ्या धर्माचे तुम्ही तुमच्या धर्मात तुम्ही बोट दाखवून विचारचे. एकूच धर्म हिंगा. Ours is a mother. That is the religion. वाशी आमकां जाय. जायत्यो मेसेजी आमकां येता. आमचे लोक कांयच समजना तांकां कसो न्यूज मेळटा तो मोबायलाचेर मेसेजी येता, हे उलय ते उलय म्हूण. सगल्यांक तुमकां मेसेजी धाडटले हांव देव बरें करूं. ह्या वेळार गोवा मॅपाचो मेंबर सॅबी रॉड्रिगीस आमचे मुखार. ओवर टू सॅबी. वाय एम टॉकिंग अबाउट विलियन्स टुडे. हांव विलियना बद्दल उलयता कारण म्हाका हिरो मेळ्ळो. हे जे वांशीचे लोक तुम्ही सगळे हांगासर येला तेच आज सगळे म्हाजे हिरो आनी म्हाजे हिरोईन. आता विलियना फाटल्यान या. विलियन नंबर 1 आज बिशप ऑफ गोवा, राइट रेवरेंड फिलिप नेरी फेर्नांड. ताच्या बरोवपा प्रमाणे बावरेचो दिसान जेयला इग्रोज म्हणटा वांशी ते लोक एन्क्रोचर्स म्हण. हांवें बारीक हाचेर विचार केलो, खुबश्या लोकांनी उलयलो बी आनी म्हाका अशें दिसून आयलें की इग्रोज हा इग्रोज चर्च इज एन एन्क्रोचर ऑफ वांशी. इग्रोचेर केन्ना पासून वांशीच्या आयलंडाचेर रायट ना. जेन्ना पोर्तुगेज आयले, पोर्तुगेजांनी सांता मोनिका केली, पोर्तुगेज गेले वांशी सांता मोनिका दिले. मागीर वांशी इगोर्जीचे जाले. इगोर्जी जाल्या उपरांत इगोर्ज भाडकार जाले. वांशीचे लोक मुंडकार जाले. मुंडकार आहा ते एन्क्रोचर्स जाले. आता इग्रोजचा कितें करपाचें? कोट मारपाची. सो क्रिस्मस कोट मारले बिकॉज दे डिजर्व. सिंपल लॉजिक. काय करता दिसता न्हू. बट जे अंकुर करूंक ना थिंगा दोळापीठ आमी गेले थंय तशें केलें. सेम लॉजिक.
आनी कट मारली आनी थिंगा गावणेकार कट मारना थिंगा ते पेस्टिसायड सिबा आनी तालिगांनी चला म्हाका ती तालिगांव सारकी खबर वेरी नायस इंटरव्यू वॉट एन इंटरव्यू सरपंच कितें म्हणटा हो प्रोजेक्ट पंचायतीन येवकूच ना येवंक नासतना लोक येता ग्रामसभेन वोट घालता आमकां उलोवपाकूच दिना पळय हो प्रोजेक्ट फायलूच अजून पंचायतीन येवंक ना आनी येयनासतना लोक बेश्टे पंचायतीर आरोप करता आमी भ्रश्टाचारान इनवॉल्व आसा हांव कित्याक उलयता हांव शिवोले आसतना ती आयकलां इज नॉट अ मॅटर ऑफ ओनली अबाउट म्हाज्या पंचायत दीस बिकम ओल एंटायर स्टेट ऑफ गोवाज मॅटर ना सरपंच जेन्ना हो टीव्ही चॅनलाक इंटरव्यू दिता तेन्ना दे बिकम द पब्लीक इश्यू फॉर होल ऑफ गोवा टू कमेंट सो दॅट्स वाय आय एम कमेंटिंग सो एक वाटेन तो कितें म्हणटा this file has not come to the panchayat very good agree file has not come but ending कशें करता आमी सांगता तेंकां आमी एकमेकाचेर बसया बरे भाशेन सुटावो काडया आज म्हाका सांग फायलूच वेचून येवंक ना तूं सुटावो कसो काडटलो मेगा प्रोजेक्ट काडा गोंयांत हाज्या पयलीं 2 झुजां जालीं गोंयकारां खातीर आनी गोंयकारपणा खातीर एक झूज जालें ते ओपिनियन पोलाचें झूज जालें गोंय एक सेपरेट स्टेट दवरची म्हणून गोंयची एक आकार मॅपार आसचो म्हणून तातूंत आमी सक्सेसफूल जाले अशेंच लोकांनी जीव सुद्दां दिवचो पडलो मायभुंयेक पूण दिलो आनी सक्सेसफूल जाले दुसरें झूज जालें कोंकणी खातीर कोंकणी आमची मायभास उरची म्हणून खूब चळवळ केली आणि ती चळवळ फुडें व्हरूनच कोंकणी आमची मायभास जाली हे आमचें तिसरें झूज हे तिसरें झूज म्हत्वाचें झूज गोंयच्या आयडेंटिटीचें झूज गोंयच्या वळखीचें झूज तुमकां एकूच सांगता सगळे गोंयकार एक जाया हांवें पळयला हाजो सगळ्यांत बेजीक मुद्दो जो आसा पळय तो पॉलिटिक्स तुमकां हांव एक सांगता आमी जबाबदार हे सिच्युएशन आमी गोंयांत हाडपा खातीर राजकारणी जबाबदार न्हय हांव कोणाकूच ब्लेम करिना हांव ब्लेम करता आमकां आमी लोकांचें आयकतात तांचें आयकतात आमी तांकां मानतात आमी तांचें आयकतात आनी तांकां वोट घालतात आनी ही परिस्थिती येता तुमी एक लक्षांत धरात जेन्ना एक मनीस अमके पयशे इलेक्शनान घालता तेन्ना तो ताचे कितले फावटी पयशे भितर घेतलो तें पयलीं चिंतात जेन्ना एक मनीस आपल्या बापायक बायलेक भयणीक भावाक जावयांक कोणाक भितर हाडूंक सोदता तेन्ना तुमी चिंतात की बाबा हो आपल्या दुसऱ्या केपेबल लोकांक कित्याक दिवंक सोदिना आनी फामिलीनूच कित्याक दवरूंक सोदता हे तुमी चिंतात हाजें उत्पन्न आसा म्हणूनच हें चल्लां नाल्यार म्हाका हांव जर एक निश्ठावंत मनीस आशिल्लो हांव कितें म्हणपाचो हांव बरें बाबा म्हाका आतां पॉलिटिक्स नाका हांव कितें करता म्हज्या वाड्यार म्हज्या गांवांत म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो कोण एक बरो मनीस आसा जो कोण एक केपेबल मनीस आसा त्या मनशाच्या बाबा हातान ही सुत्रां दिवया तो मनीस हें कितें तरी सारकें कर ग्रामसभेनी कोणूच वचना हांव स्वता सांगता हांवें पळयल्ली गजाल कोणूच वचना शिकिल्ले लोक तर आनीकूय वचना ते बालकावाचेर बसता आयतारा 3 म्हयन्यांनी एकदां ग्रामसभा येता आयतारा ती बी त्या 3 म्हयन्यांनी एकदां ग्रामसभेक वचपाक लोकांक फावो जायना एक आयतारा 1 वर काडून तांकां पंचायत बिल्डिंगेन वचूंक फावो जायना म्हणून तुमी लिडरांक ब्लेम करूं नाकात आमी इतले डिस्ग्रेशान वागतात लोक इतले डिस्ग्रेशान वागतात ते पीपल आर टू बी ब्लेम हांव सदांच सांगता आतां एक राजकारण्यांची ब्रीड आयल्या ते राजकारणी कितें म्हणटा आम आदमी म्हाका सांगा कॉन्स्टिट्युशनान आमच्या वोटींग रायट दिला वोटींग रायट कित्याक सगळ्या लोकांक वचून असेंब्लीन बसूंक मेळना आनी सगळ्या लोकांक वचून पार्लमेंटान बसूंक मेळना एकल्या कोणाक तरी वेचचो पडटा